partie suivante, le démarrage du moteur asynchrone. Donc, lors du démarrage du moteur asynchrone, le courant de démarrage ID est très important. On a un courant de démarrage très important, de 4 à 8 fois le courant nominal. Donc, pour ne pas détériorer le moteur, il faut réduire ce courant de démarrage. Comment? Donc, on a le courant de démarrage. Comment? Donc, une tension réduite, puis ce tension nominal. Il est démarré avec une tension réduite, puis la tension nominale. Donc, ce qu'on appelle démarrage étoile, triangle. Ou là, une tension réduite, puis progressivement la tension nominale. Et chaque fois qu'on réduit la tension, on a la tension nominale. On utilise un autotransformateur. Troisième solution, pour les moteurs à rotor bobiné, juste les moteurs à rotor bobiné, on peut ajouter des résistances en série avec le rotor pour diminuer les intensités du courant rotorique. Donc, les intensités du courant rotorique, on a la possibilité d'ajouter des résistances en série avec les bobines, d'accord, du rotor. Mais au cas où on a un rotor bobiné. D'après la définition, on a dit que le rotor bobiné, c'est un rotor qui est accessible, d'accord? On a la possibilité d'accès à ce rotor pour ajouter des éléments, par exemple des résistances. Mais au cas où on a un rotor à cage de Curie, on n'a pas cette possibilité d'ajouter des éléments extérieurs. Alors, premier type de démarrage de la machine asynchrone, donc c'est une notion déjà chez nous, donc ce qu'on appelle démarrage direct avec un sens de marche. Donc pour démarrer une machine asynchrone, on trouve deux circuits. Le premier circuit, c'est le circuit de puissance. Le deuxième circuit, c'est le circuit de commande. Le circuit de puissance, on a trois éléments. Le premier élément, c'est le sectionneur porte fusible. Le deuxième élément, c'est le contacteur KM1. Le troisième élément, c'est le relais thermique. La commande de ce circuit de puissance se fait à travers le circuit de commande. Donc, fonctionnement c'est très simple. Donc, premièrement, on commence par la fermeture de cet appareil, le haut sectionneur. Donc, c'est un appareil mécanique, donc c'est de l'appareil. Après, on passe pour appuyer sur le bouton marche S1. Bouton poussoir S1, on va appuyer. Une fois qu'on a appuyé, on va voir que l'alimentation réduit la bobine KM1. Une fois la bobine du contacteur KM1 est alimentée, on va les éléments qui sont KM1. Donc, c'est l'interrupteur avec les trois circuits de puissance. Donc, elle est déjà fermée. Donc automatiquement l'alimentation que 12 le moteur asynchrone et voilà le démarrage ou la rotation du moteur asynchrone. Pour avoir l'arrêt de cette machine, il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton d'arrêt le S2. Une fois tu fais S2, l'alimentation que touche la bobine KM1 qui te regarde les contacts de KM1 pour avoir l'arrêt de la machine asynchrone. Donc, faites le cas d'un démarrage démarrage direct avec un sens de marche. On n'a pas la possibilité d'inverser le sens. Donc, faites le cas le courant de démarrage qui est un courant très important de 4 fois à 8 fois le courant nominal. Donc, la caractéristique qui représente le courant en fonction de vitesse de rotation, voilà cette caractéristique qu'on voit ici. Donc, le courant de démarrage, c'est un courant qui est très important. D'accord, le point c'est le courant de démarrage de 6,5 fois le courant nominal. Et la caractéristique de la machine qu'on voit ici, qu'on a déjà vu, d'accord, c'est une caractéristique qui représente le couple de démarrage qui est aussi 1,5 jusqu'à 2 fois le couple nominal. Si on veut changer le sens de rotation de la machine. Ça veut dire on veut le deuxième sens de rotation. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut ajouter un autre contacteur. Et on a déjà dit que pour inverser le sens de rotation d'un moteur alternatif triphasé, il suffit tout simplement d'inverser 2 des 3 phases. Donc on a de 2 phases d'alimentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va lier la phase numéro 1 à travers KM2 à la phase numéro 3. Et la phase numéro 3 est liée à la phase numéro 1. Et on va laisser la phase numéro 2
avec la phase numéro 2. Donc ici, il faut tout simplement d'inverser deux phases parmi les trois phases. Donc on a le choix, par exemple, on a inversé 1 avec 3. Donc c'est pour cela qu'on va ajouter un deuxième contacteur de telle façon pour trouver deuxième sens de rotation. Pour commander ce circuit, il suffit tout simplement d'ajouter cette partie pour commander KM2. Donc bouton poussoir, bouton marche de KM2, voilà l'auto-maintien et la bobine du contacteur KM2. Le problème c'est quoi? Si on va fermer KM1 et KM2 en même temps, si on veut par exemple, on a la rotation à droite, puis on veut faire la rotation à gauche, on va appuyer sur les deux en même temps. Qu'est-ce qu'on va trouver? Donc on a déjà une notion que la phase numéro 3 est liée à la phase numéro 1. Donc il a كان هذا fermé KM1 et KM2 fermé. نلاحظ بأنه la phase numéro 3 est liée à la phase numéro 1. Donc on a un court-circuit ici parce qu'on a fermé KM1 et KM2 en même temps. C'est pour cela qu'il faut trouver une solution de telle façon pour ne pas avoir la fermeture de KM1 et KM2 en même temps. C'est pour cela qu'on va trouver, si vous voyez ici, un petit triangle qui représente ce qu'on appelle verrouillage mécanique. D'accord? Le verrouillage mécanique, déjà c'est une mention c'est un verrouillage, voilà, qui permet de ne pas avoir la fermeture de KM1 et KM2 en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une pièce mécanique. De telle façon, lorsque KM1 est fermé, les contacts de KM2 ouverts. Ou l'axe. Il est qu'un KM2 fermé, les contacts de KM1 ouverts. Voilà, donc là, on va utiliser ce qu'on appelle verrouillage mécanique à travers une pièce mécanique. Deuxième type de verrouillage, c'est le verrouillage électrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser des contacts normalement ouverts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si la bobine KM1 est alimentée, donc tous les contacts KM1 normalement ouverts غادي يتسدوا واللي normalement fermés غادي يتفتح. بمعنى إلا كانت KM1 alimentée donc KM1 غتسد وغيتسدوا ثلاثة وكاع لي كونتاكت نورمالمون فيرمي بحال مثلا هذا خصو يتفتح. دونك الا تفتح هذا اوتوماتيكمون واخا نابوي على بوطون marche S3 impossible de l'alimentation KM2 parce qu'on a utilisé ce qu'on appelle le verrouillage électrique. Verrouillage électrique كنديروه بلي contacts normalement fermés. Verrouillage mécanique كنديرو هاد المثلث هنايا qui représente la pièce اللي كتكون ما بين لي contacts et le circuit de puissance. Troisième type de démarrage, ce qu'on appelle démarrage statorique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va ajouter trois résistances dans le circuit de puissance de la machine. De telle façon, pour utiliser ces trois résistances juste au niveau du démarrage. Et après, on va annuler ou supprimer ces trois résistances. Comment on va annuler ou supprimer ces trois résistances? On va utiliser aussi un autre contacteur, KM2, de telle façon pour lier la phase 1 avec le 1, 2 avec le 2, 3 avec le 3, de telle façon pour faire un court-circuit aux trois résistances. باش ما يبقاش خدامين عندي من بعد. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au démarrage, au début, on va fermer Q1 parce que c'est un sectionneur et on va commander la fermeture de KM1. Donc on va appuyer là S1. Bouton marche. Donc l'alimentation, لاحظنا غدوز la bobine KM1. Donc KM1 une fois alimenté, غتسد هاد l'auto-maintien KM1 وغتسد هاد les 3. Donc l'alimentation غدوز à travers les résistances vers la machine. Donc la machine غتبدا la rotation. Et à travers هاد les trois résistances بمعنى ان l'intensité ديال لو كورون هنايا غتكون قليله حيت كنعرفوا الا زدنا لا ريزيستونس لو كورون كينقص. سي بور سولا هادشي اللي بغينا انه l'intensité ديال هاد لا لين se diminue. Donc voilà, في démarrage استعملنا ces trois résistances, mais après le démarrage ما خصوش يبقى عندي باش نوصلوا le point nominal. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commander la fermeture de KM2 de telle façon باش يولي le circuit ما يبقاش عندي هذا السيركوي او اللي عندي le deuxième circuit يعني le courant غادي يشاشي على deuxième circuit اللي هو هذا. D'accord? Comment on va annuler ces trois résistances? On va utiliser un interrupteur, d'accord, avec ce symbole. L'interrupteur qui signifie quoi? Qui signifie que c'est un interrupteur
C'est un contact temporisé. Temporisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire غادي تسد après une durée. Donc حنا كنمشيو للريغلاج كنعطيو لا ديوري اللي بغينا دو تيل فاسون كنقول ليه باش يتسد ابخي مثلا 10 سكوند ولا 4 سكوند ولا 3 سكوند على حساب شنو بغينا من لابليكاسيون. Donc نعاود au début on va fermer S1. Donc le courant passe vers la bobine KM1. KM1 ferme KM1 l'auto-maintien وغيسد هاد 3. De telle façon pour que l'alimentation dose la machine à travers les 3 résistances. هاد لو كونتاكت هاد اللي كتشوف فيه طومبوريزم ما غيتسدش في هاد الوقت مي غيتسد حتى دوز ان سيغتان ديوري اللي ديجا حنا كنعطيو الريغلاج اللي بغينا. دونك اون فوا غادي يبقى يحسب هاد الطومبوريزاتور مثلا 3 سكوند 4 سكوند على حساب لا ديوري اللي عطيناه. اون فوا غدوز لا ديوري غيتسد. اون فوا غيتسد شنو غادي يوقع؟ لاليمونطاسيون غدوز اترافير بطبيعة الحال KM1 دونك اترافير KM2 et KM1 pour alimenter les deux bobines. Donc une fois KM1 et KM2 alimentés, donc هذا غيتسد وهذا غيتسد de telle façon pour trouver le deuxième circuit. Donc le fonctionnement اللي قلت دابا déjà هو représenté ici. Donc lorsqu'on appuie sur S1, donc KM1 fermé, d'accord, fait de l'instant. À la fermeture de KM1 toujours. Le KM1 اللي قلنا التمبوريزاتور سي 67 et 68 غادي يبقى يحسب. اون فوا يكمل لا ديوري ديالو غادي يتسد بطبيعة الحال ابخي سيت ديوري. اون فوا غيتسد اوتوماتيكمون غادي اليمونتي KM2 داكور وغادي يبقى الفونكسيونمون حتى نابوي على البوطون اري اللي هو S2. Alors avec ce démarrage statorique on remarque que le courant de démarrage égale cette fois-ci 4,5 fois le courant nominal par rapport à 8 fois le courant nominal. Donc c'était une méthode plus ou moins efficace. Mais en même temps, la diminution du courant de démarrage, aussi le couple de démarrage de la machine se diminue. Voilà, on trouve que le couple de démarrage égale à 0,75 fois le couple nominal. D'accord? Et c'est le cas, il y a toujours garder le couple de démarrage qui prend une certaine valeur باش يقدر يدور la machine. Donc la caractéristique qui représente le fonctionnement du démarrage statorique, donc pour le démarrage direct اللي شفنا في الاول كاينه بان عندنا هاد لا كاركتيرستيك هادي le courant de démarrage تقريبا 6,5. Après l'utilisation des résistances et les démarrages statoriques, on a trouvé que le courant de démarrage c'est 4 fois le courant nominal. Donc, quand on prend la caractéristique avec l'utilisation des résistances, le modèle de démarrage, une fois que tu as le démarrage ou la durée de démarrage, je vais le fonctionnement العادي démarrage direct. Donc, on va la caractéristique qui n'a fait. L'essentiel est de نستعمل la résistance juste في la phase de démarrage. Mais après, باش نرجعوا للبوان نومينال خصنا ضروري نرجعوا للفونكسيونمون نومينال ديالنا يعني خصنا نرجعوا للكاركتيرستيك الاولى. Donc la diminution du courant de démarrage donc c'est bien mais بين les défauts et les inconvénients de هاد les types de démarrage حتى le couple de démarrage ديال la machine كينقص. لاحظ معايا في الاول كان الكوبل ديماراج تقريبا 2 نيوتن متر. مي درنا هاد لا ميثود ديال ديماراج ستاتوريك لو كورون دو الكوبل دو ديماراج ديال لا ماشين حتى هو نقص. بمعنى الا استعملنا اون ماشين وكان عندها مثلا ان كوبل ديماراج تقريبا 1.5 لا ماشين ولا لا شارج كان عندها كوبل ديماراج ديالها كوبل ريزيستون ديالها 1.5 لا ماشين امبوسيبل تدور هاد لا شارج هادي. يعني توجور خص نستعمل الموتور ودرت مثلا هاد الميثود دو ديماراج ستاتوريك خصني نرد البال بانه الكوبل دو ديماراج ديال لا ماشين يبقى ديما كبر من الكوبل ديال لا شارج. يعني الكوبل ديال لا شارج ضروري خص يكون هنايا في هاد لا فاز هادي. الا كان كوبل لا شارج ولا كوبل ريزيستون كبار من كوبل ديال لا ماشين امبوسيبل لا ماشين تحرك لك لا شارج. سي بور سولا مي بي لي زانكونفينيون ديال هاد لي ديماراج هادو اللي كنشوفو هنايا هو انه الكوبل موتور كينقص ولا الكوبل ديماراج ديال لا ماشين كتنقص. سي بور سولا il faut faire attention هاد لا نوسيون هادي. Donc le démarrage
Suivant, c'est le démarrage étoile triangle. C'est un démarrage très important اللي كيكون غالبا في الناسيونال كيتحط هذا التيب دو démarrage في الناسيونال. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a démarré tout simplement la machine en étoile, من بعد on démarrera en triangle. Comment? Voilà la méthode. On va utiliser 3 contacteurs. Le premier contacteur KM2 pour avoir le démarrage direct عادي. ونستعملو KM1 باش نديرو الكوبلاج étoile و KM3 باش نلقاو الكوبلاج triangle. إلا عقلتو في لا فاز الثانية ديال الكور كوبلاج ستاتوريك. دونك إلا رجعنا الكوبلاج ولا لي بوزيسيون ديال لي بوبين dans un moteur asynchrone. Donc les positions réelles dans le moteur asynchrone نلقاو بهذه الطريقة هذه. بمعنى كيكونوا دي 3 فيل d'alimentation في الموتور و لي زوتر بورن هنا فين كنديرو الكوبلاج. دونك إلا بغينا إطوال خصنا نجمعو هاد لي 3 بورن. بغينا تريونغل خصني نلي الفاز U1 مع W2 و F1 مع U2 و W1 مع V2 يعني لي فاز لي اون فاس. دونك نعقلو على هاد ليزون هادي. دونك باش نلقاو اطوال خصني نلي هاد 3 باش نلقى تريونغل خصني نلي هاد لي دو بورن لي اون فاس خصني نليهم ديريكتومون. دونك نرجع دابا دونك الى رجعنا دابا للديماراج. دونك قلنا بان KM2 pour avoir le démarrage direct. KM1 الى لاحظنا داكور كيلي الى تبعنا غادي يلي هاد لي 3 بورن هادو W2 U2 et V2 d'après la figure اللي شفنا دابا. الى لينا هاد لي 3 بمعنى عندنا كوبلاج ايطوال. بمعنى هاد الكونتاكتور كيدير لنا الكوبلاج ايطوال ديال لي بوبين ديال ستاتور. و KM3 الى لاحظتي كيلي الفاز 1 يعني U1 كيلي avec W2 V1 avec U2 ou W1 avec V2. donc هي اللانسون اللي قلنا كيلي لي بورن لي اون فاس. alors KM3 tout simplement كيدير لنا لو كوبلاج triangle. donc à maîtriser هاد الشيما هادي داكور. donc au début شنو باش غنبدا au début il faut fermer toujours كما قلنا هاد لا ماشين هاد لاباراي هادي اللي هو سيكسيونور باراي ميكانيك. قبل ما نبدا الديماراج خصني ندير الكوبلاج. دونك خصني نكوبلي لا ماشين كما قلنا في الديماراج خصني نبدا اون ايطوال. من بعد غادي نشوفوا علاش كنديروا ايطوال على التريونغل. دونك غادي نبداو بعدا الكوبلاج ايطوال. اون فا فيرمي KM1 اون فوا غادي فيرمي KM1 بمعنى اون فا كوبلي لي بوبين دو ستاتور اون ايطوال. من بعد غادي نفيرمي KM2 باش نلقاو فونكسيونمون نورمال. دونك فوالا لو ديماراج دو لا ماشين اون ايطوال. Après la phase du démarrage, automatiquement خصني نقلب le couplage. يعني غادي نقلبو الكوبلاج من KM1 نعاودو نسدو KM3 ونفتحو KM1 de telle façon باش يبقى عندي الكوبلاج triangle. Donc علاش لو ديماراج étoile après triangle. Donc c'est tout simplement إلا رجعنا لي مونتاج ديال étoile et triangle et on veut déterminer le courant I en étoile et le courant I en triangle, on peut trouver que la relation entre les deux informations, que le courant en étoile, d'accord, égale, c'est le courant en triangle divisé par 3. L'appel de courant le couplage étoile, sera le courant demandé le couplage en triangle 3 fois. C'est pour cela qu'on veut démarrer la machine au début le couplage étoile. باش يكون عندنا ان كورون صغر من الكورون ديال التريونغل ب 3 فوا. عاد من بعد نكملو في الكوبلاج تريونغل. الوغ لا رومارك اللي كاينه هو توجور كاين هاد لو تريونغل هنايا اونتر KM3 et KM1. signifie quoi? signifie on peut pas coupler la machine en étoile en triangle en même temps. Ça veut dire soit coupler en étoile ou le coupler en triangle. بمعنى il faut jamais fermer KM1 et KM3 en même temps. C'est pour cela on parle de ce qu'on appelle verrouillage mécanique. Même chose, il y a un verrouillage électrique, d'accord, à travers les contacts normalement fermés, KM1 et KM3. Voilà. Donc on va voir une animation qui représente le fonctionnement du démarrage étoile-triangle. Donc premièrement, il faut fermer cet appareil mécanique les voies sectionnelles.
دونك لاحظ معايا هنايا كاين لو ديماراج ديريكت اترافير KM1 KM3 couplage étoile ou KM2 le couplage triangle. Donc appuyer sur le bouton marche. Donc premièrement l'alimentation va 12 le KM3 باش يكون عندنا étoile, عاد 12 le KM1 باش يبدا le démarrage de la machine. Après une durée يتفتح le couplage étoile باش يعطينا اللي عندي le couplage triangle. Voilà KM1 et KM3. من بعد بقى عندي KM1 et KM2 باش يبقى عندنا le couplage triangle. Donc c'est ça l'animation ou le fonctionnement du démarrage étoile triangle. Donc on a كنخدمو غالبا بلي interrupteurs de temporisation اللي كيبقى يحسب واحد certain moment وكيفتح باش يسد les autres et ainsi de suite. Donc le fonctionnement de ce démarrage. Alors premièrement il faut fermer KM1, après KM2, après une durée, ça dépend de la durée اللي عطاها نتايا. دونك غيتفتح هاد KM1 de telle façon باش يبقى عندنا الكوبلاج تريونغل اللي هو اترافير KM3. دونك غادي نجي للسيركوي دو كوموند. Premièrement on va appuyer sur le bouton marche S1. Une fois غنسد S1 لاحظوا بان الاليمونطاسيون غدوز premièrement le KM1 اللي هو الكوبلاج تريونغل. داكور دونك فوالا الكوبلاج تريونغل ديال الستاتور. من بعد une fois KM1 est alimenté كاع لي زانتيريبتور ولا لي كونتاكت سميتهم KM1 خصو يتسد. دونك هاد التروا غيتسدو ديال السيركوي دو بويسونس وغيتسد هذا ديال السيركوي دو كوموند. داكور اون فوا غيتسد هذا دونك لاليمونطاسيون غدوز KM1 اليمونتي غيتسد هاد الدوزيام انتيريبتور ديال فاصون باش لاليمونطاسيون دوز KM2 اللي هو ديال ديماراج ديريكت. اون فوا KM2 اي اليمونتي غادي تسد هاد الانتيريبتور KM2. Donc l'alimentation va à travers KM2 juste alimenter KM2 ou va à travers KM1 باش تبقى alimenter le premier contact de couplage اللي هو étoile. لاحظ معايا à travers هاد الجوج كاين واحد الانتيريبتور تومبوريزاتور اللي سميتو KM2. هاد التومبوريزاتور غادي يبقى يحسب لا دوري اللي انت عاطيها مثلا 2 سكوند 3 سكوند 4 سكوند ديال الفاصون اللي لاحظنا اللي هي دو بارتي. كاين هذا وكاين هذا نورمالمون فيرمي وهذا نورمالمون اوفير. يعني من بعد المده اللي غادي يحسب خص يفتح هذا وغيتسد هذا او ميم طون. دونك الفونكسيونمون الاول كما قلنا KM2 اليمونتي و KM1 اي اليمونتي ابخي اون سيغتان دوري اللي يكون ديجا دايره انت. دونك ابخي لا دوري اللي كنا حنايا محددين من الاول شنو غادي يوقع؟ غيتفتح هاد الانتيريبتور باش لاليمونطاسيون تقطع على KM1 بمعنى ميبقاش عندي كوبلاج ايطوال ويتسد هذا. دونك دوز لاليمونطاسيون KM2 وغدوز لاليمونطاسيون لكM3 باش يبقى عندي لي ديماراج ديالنا اون ايطوال. دونك هاد المره غيتاليمونطا KM3 باش يبقى عندي الكوبلاج اون تريونغل. دونك تقطع لاليمونطاسيون على KM1 اللي هو ايطوال ودوز لاليمونطاسيون KM3 باش يبقى عندنا تريونغل في فونكسيونمون نومينال ديال لا ماشين. وهذا الفونكسيونمون هذا فالابل تو سامبلومون لي موتور اللي خصهم يخدموا بتريونغل. داكور دونك هذا الفونكسيونمون ديمارج ايطوال عاد تريونغل باش يبقاو ديما في تريونغل الا كانت لا ماشين خصها الكوبلاج تريونغل. اما الا كان الماشين خصها كوبلاج ايطوال ما كنديروش هاد لا ميثود ديال ديماراج ايطوال تريونغل. Alors, ما بين les avantages de ce démarrage étoile triangle هو أنه نقصنا من الكورون ديماراج ولا إيكالا 1,3 à 2,6. ما بين les inconvénients ديال هاد démarrage étoile triangle حتى لو كوبل دو ديماراج ديال لا ماشين قص ولا 0,5 à 0,7. داكور دونك خصني نرد البال هنايا الا بغيت نستعمل اون شارج افيك هاد لا ماشين هادي في هاد لو كال ديماراج étoile triangle خص يكون عندها ان كوبل ريزيستون يكون قل من هاد لي فالور هادي باش تقدر لا ماشين تدور لنا لا شارج. دونك لا كاركتيرستيك اللي عندنا بالنسبه لو كا ديريكت ديماراج ديريكت قلنا بانه لو كورون ديماراج في الاول كيكون تقريبا 6,5 ولا 7 ولا 8. مي ملي كنستعملو الكوبلاج ايطوال دونك لو كورون ديماراج كينقص داكور كيولي تقريبا 2,6 ولا 2,5. دونك كنمشيو كنستعملو الكوبلاج ديما ايطوال في الديبي جيست في لا فاز دو ديبي يعني فاز دو ديماراج. ابخي لا دوري
كنقلبوا من الكوبلاج اطوال كنقلبوا الكوبلاج تريونغل، بمعنى كنرجعوا للكاركتيرستيك اللي كان عندنا في الاول باش نلقاو الفونكسيونمون نومينال، سي لوجيك. مي ليسونسيال هو اننا فتنا لا فاز دو ديماراج دو تيل فاصون باش نقصوا من الكوبل ديماراج. مي بابي لي زانكونفينيون هو انه ملي استعملنا الكوبلاج اطوال داكور، نقصنا من الكوبل ديماراج بارابور ديماراج ديريكت. في الديماراج ديريكت كان عندنا 2 نيوتن متر، يعني كان عندنا ان كوبل ديماراج تري امبورطون. مي ملي استعملنا كوبلاج اطوال حتى لو كوبل دو ديماراج ديالنا مابقاش نقص، دوك ولا تقريبا 0.9 0.8. يعني الا بغيت نستعملو ان شارج خصني نتاكد من ان لا كوبل ريزيستون ديال لا شارج خص يكون قل من الكوبل ديماراج ديال الموتور باش تقدر لا ماشين ديماري لا ماشين الموتور. دونك الكوبل ديماراج الكوبل كيولي عندي فهاد لا كاركتيرستيك ديال الاطوال. من بعد ما كنرجعو للكوبلاج تريونغل، دوك بمعنى كنتبعو لا كاركتيرستيك اللي كانت عندنا في الاول ديماراج ديريكت. سي سا، هادي هي لا نوسيون ديال الكوبلاج اطوال تريونغل.